Perfect day, TGFM Nation! Yes, hingpit na adlaw sa inyong tanan and welcome sa Hill of Zion! Ayan, okay, sa tuang sanctuaryo. Hindi na to gina-establisar, no? Ang gusto nga ma-establish sa atong Ginoo na magsugod dinhing dapita sa atong kinabuhi diya sa inyong panimalay and sa mga sa matag usa, no? Sa mga katawhan nga dapat ma-establish ang gingharian sa ilang mga kinabuhi. And those who are joining, sa mga nag-join sa MUA for the first time, we welcome you. We are happy and we are glad na nakaabot mo. And sa mga nag-invite, facilitators, hosts, good job. Come on, ingnan mo ta pa. Good job. Come on. Alright, so nanata sa ika-13 nga semana, no? Samtang magpadayon ta aning atong nahibilin na lecture, na study, no? Last week, no, bahin sa dako nga plano sa Ginoo. Sino kinsa ray gusto makabalo sa dako nga plano sa Ginoo? Yes. Ha? God's big idea nga ginatawag na ebanghelyo or ang maayong balita. So tungod kay pinaagi niini, no, ato ning masabtan ang unsay agenda, kung unsay agenda sa Ginoo, unsay iyang plano na unsay plano sa Ginoo dinhi sa yuta, dinhi sa kalibutan, especially kita na iyang mga katawhan, kita na mga eklesya, kita na mga kasimbahanan, naba mo diha. Okay, so kita of course, no, gitawag man ta na iglesia, no, church in English. Kinahanglan na masabtan nato ang atong papel, atong responsibilidad, atong katungdanan isip usa ka simbahan or isip usa ka eklesiya, no, niining katapusan ng mga adlaw. Critical time na biya karong panahon na di na ta pwede maglangay, di na ta pwede mag-usik og panahon, nabata diha. So dili nato kalimtan nganong gitawag kita sa atong Ginoong Hesus. Alangan naman og ang yawa ang manawag sa tuwa, di man ta mosugot na gitawgon tag yawa, tama ba, right? So normal lang gid na nga mo respond ka aning mga binuhatan or movement na ginabuhat sa Ginoo karong katapusan ng mga adlaw, kay ang tanan ginatawag na sa atong Ginoo. Kaya naatan tanan karon adlaw kay kitang tanan gitawag. Hindi matabag, tinawag. Come on. Okay, so balikan nato, no. I don't know if na-discuss nato ni last week, pero ako ning gusto i-establish, no, kaning bersikulo kasi dili man gud nagigkan ang kamatuoran kung unsa gid ang tinuod naging harian or unsa ang tinuod na eklesiya or iglesia ni Kristo. Okay? So sa mga iglesia, I'm not talking about you, I'm talking about the original iglesia, the original church na gitawag na eklesiya. Okay? So diri sa Matthew 16, okay, mao ning tung panahon nga nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an. Pangutana niya, kinsa sa tan-aw ninyo ang sulti sa mga tao mahitungod kanako? Ngayon sila nga, ikaw si Jeremiah, ikaw propeta, ikaw ang mga kinsa mga propeta sa answer. Giusab niya pangutana, kamo, unsa inyong tan-aw kanako? Kinsa ko sa inyong pagtanaw? Then itubag si Pedro, ikaw ang anak sa Ginoo, ikaw ang anak sa Amahan sa langit. So iyang gidasig yang gi-affirm si Pedro na wow, kana na mga revelation dili nagikan sa tawhanon lang, gikan na sa gingharian sa Ginoo jud. Niingon siya na tungod kay naa ka ng revelation. Okay, verse 18 ha. Dito na ta sa bersikulo. Og tungod niini gitawag ko ikaw nga Pedro. Kay ang pangalan ni Pedro dili man Pedro, Simeon man. Simeon, son of Jonah. No na pangalan, so gitawag siya Pedro kay ang buot pasabot sa Pedro is Bato. Oh, dili si Ronaldo Bato. Okay? Pedro, dili si Senator Bato. Okay? So, Pedro, ang buot pasabot na Pedro is Bato. So, kung nakay pangalan na Pedro, Bato ka. Pundasyon ba? Pundasyon. Okay? So, sa tana nga pundasyon, kana nga revelation, dinha, ingon siya, dinhi niining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron ko daw ang unsa niya? Tukuron ko ang akong iglesia, iyahang eklesiya. Ug bisan ang gahom sa kamatayon dili makapatgang, di makaundang, di makapugong niini. Ana kagamhanan ang eklesiya, ang iglesia dapat
Pero nga naman ang mga iglesia karon perti man mga way nahot, way kusog, alaot, no? Gahantos ka pobrehon, gahantos sa tumang mga kabalaka, maski unsa nga lagi panggukod. May na lang kay wala na sa simbalay karon. Ha? Are you there? Okay? So, ingon sa verse 19, ingon kanimo ihatag ko ang Yahweh, susi sa gingharian sa Dios, na kung unsa imong gapuson dinhi sa yuta, maoy magapos sa langit, ha? Power. Ini mo dapat power. Ha? Og kung unsay dili nimo itugot dinhi sa yuta, dili pud tugutan sa langit. Imagine mo, ikaw ray giagad. Ang problema kay wa gid tay kalibutan. Unsa ingon ni Jesus, kanimo ko ihatag ang Yahweh. Na, pila sa inyohan na Yahweh, pero wa ka kabalo para asa ni nga Yahweh. Kita kaning Yahweh, pertindaghan na. Oh, ako lang ning gihiram. Mo na wadyo kabalo asa ni magamit. Nya ang nagunit ani nga susi, mo'y nagunit sa mga kaha. Unsa pa? Nagunit sa tanan mga dokumento. Unsa pa? Bolt, kanang bolt, kung asa ang kwarta na diri. Ang problema, wow, kabalo asa. Imagine mo na isa sa mga susi ani na ay susi sa bolt, kwarta. Pero tungod kay wow, kabalo man, ma-confuse ko. Kapoy. Tama ba? Pareharan na sa itong kinabuhi ba sa kadagandagan susi nato nagihatag sa gingharian. Wa gid tay kalibutan kung unsa atong gamiton para mo establishar ta, para mo uswag ang atong mga kinabuhi. Pero si Jesus ingon siya, gihatag na daw kanato ang Yahweh. Mo na ato isgutan ug atong tun-an kung unsa kini na mga Yahweh. Nimo tapad pagpuyo, paminaw, ha? Paminaw. Okay. Abri ang mga mata kay basi magpiyong-piyong na pod. Okay. So, sabto na to ni nga ang pulong nga iglesia, di ba? Remember, itukod ko kani nga bato, itukod ko akong iglesia. Tama? Sa original Greek ana nga translation, ecclesia kana siya. Ecclesia. So dili na siya termino sa mga relihiyoso. Kay kana nga word no gikan na sa panggobyerno, termino na siya sa panggobyerno sa mga Romano. So si Jesus dili na siya maong original nga naggamit ana word, dili siya ang original ba nga nagmugna ana nga word. Gibaro ra pud na niya kay para makarelate ang iyahang mga tinunan atong panahon na. Kay ang mga Romano man gud napod sila ginatawag na eklesia. In fact, ang eklesia mao ni ang gamhanan kaayo sa gingharian sa mga Romano, kay mao ni ang mga frontliners para maoy mo sulong sa usa ka syudad para bag-uhon ang syudad. Ana kagamhanan ni. So mao na ingon si Jesus na sa imuhang kahibalo, sa imuhang kaalam, tungod kay naa kay pundasyon, tawagon kita nga Pedro kay naa kay pundasyon na, kasabot ka. Sa imo magsugod diha, magsugod ang akong iglesia. Na maoy mo bag-o, maski ang gingharian sa kamatayon, di makapatgang, di makapaundang. Pila kabuk karon mga katawhan sa Ginoo, taod-taod na lang ilubong. Tuan na gilubong na sa kamatayon. Wa nila nasabtan unsa kagamhanan. Nabata diha? So, nagpasabot kini nga mga tinawag. Ang eklesia gitawag ni siya mga tinawag, mga pinili. Tanawin mo tabad, pinili. Ha? Imagine mo sa kadaghan nimo giyagyan, buhi pagyapong kahantod karon. Ha? O gigamit kini nga mga Grego mulingkod sa Senado o ubang politikal nga grupo nga pinili sa demokrat o gobyerno. Subusa, no? Mao na ang eklesia usa ka sekretong grupo nga gisaligan sa sekretong impormasyon nga critical alang sa pagpadagan sa gingharian. So imagine mo na supposed to be kita dapat no natay secret information nga giintrigo kanato para atong mapadagan ang atong kinabuhi pimpinaagi sa gingharian sa langit. So dapat day ang atong kinabuhi nindot jud ay dapat powerful jud ay. Problema pangutan ko ngano. Wa ta kabalo. So kining maong grupuha, no, mga gamhanan nga bisan ang mga pultahan sa kamatayon dili makabuntog, dili makapatgang. Kinira ang institusyon nga gihatagan og otoridad sa Ginoo aron gub-on ang mga puwersa ni Satanas sa kalibutan. Ana ta kagamhanan. Ha? Winning walay gahom si Satanas kanato. Kita ang
kung si Satanas gitawag siya adversary, opposition, kita po dapat ang opposition sa iyang mga plano. Kita ra nga ang ahensya nga adunay gahom aron mapahunong ang agenda sa yawa o sa iyahang mga sakop. Nabata diha. Nabata diha. Yeah. So, ana ka gamhanan. Gunitin ni mong tapad. Hindi siya gamhanan, maday ka. Ha? So, si Jesus naghatag ka nato sa mga susi sa gingharian. Yung siya, I'm giving you the keys of the kingdom. Gingharian, no? Naghatag ka nato sa mga susi sa gingharian. Mga susi nga makaabre sa gahom. Makaabre sa mga portahan sa gingharian. Susi sa gingharian. O magpamuhat kini sa atong kinabuhi. Unsaon nato ni pag-apply sa atong mga kinabuhi. Ang mga lumulupyo sa gingharian, og sila lamang mao ang adunay mga susi. So kita lang ang susi. Kita ra, ang wala kay Kristo walay susi. Pwede na as susi, pero di nila masabtan asa gamiton. O di sila kalibutan kung ansaon paggamit. Pero ikaw kay naka kay Kristo, maggamit nimo. Para sa kalambuan sa imuhang kinabuhi. Amen. So ang susi sa tanang susi, maoy susi sa kaalam. Dapat sabot na, ang susi sa tanang susi, mao ang kaalam. Ang susi sa tanang susi, the key of all keys is knowledge. Mao na gamhanan or lamang ang may alam. Hindi naman tapat, lamang ang may alam. Come on. So, kung kabalo ka para asa ang mga susi ug unsaon sila paggamit, mao na ang imong access or dalan aron mapalampuson ang imong kinabuhi. Imagine mo ni susi. For example, musod kag balay. Dako kay nga mansion, pwede daghan susi kay daghan kay portahan sa kitchen, portahan sa kwarto nga master, napoy kwarto nga dili master, no? Naay portahan para sa kusina, naiportahan para sa garahe, naiportahan para adto ka sa iyang lobby, sa lawn ba, no, para magamit nimo swimming pool, sa gym. Imagine nimo inana man ang gingharian. Perfect ba ya? Unya problema kay wa ka balon sa paggamit. Mo na nara ka sa lobby. Nabata diha? So, kung kabalo ka, kung para asa ang mga susi ug unsaon sila paggamit, mo na mahimong access, dalan aron magmalampuson ka sa kinabuhi. Okay, tanawan natin sa Lucas Luke chapter 8. Unsa ingon ni Jesus, mitubag siya ang mga sekreto. Kinsa yang pangutana kay nangutana ang iya mga tinun-an ani, iya mga disipulo nangutana nga ngano man magsigag istorya og pasumbingay nga di man masabtan. Kinahanglan pa ka mo-explain na gud sa mo ngano man. Mao ni tubag. Ang mga sekreto mahitungod sa gingharian sa langit gisulti kaninyo sa pamaagi nga masabtan ninyo. Apan ngadto sa uban gisulti kini pinaagi sa mga sambingay aron nga bisan magtan-aw sila dili sila makakita o bisan maminaw sila dili sila makasabot. Kaluoy gyud kayo kung dili ka disipulo sa Ginoo. Kung dili ka tinun-an ba, kung wala ka kay Kristo, may maning na kay Kristo kay nakay panahon makapangutan na kay Kristo. Pero imagine mo itong mga tao sa panahon niya na nakadungog sa sumbingay pero tungod kay wala relationship. Sabi na yun, wala relationship. Wala sa chance karon na makapangutana unsay pasabot si mong pasumbingay. Ang mga disipulo lang. O nakinahanglan jud ka mahimong disciple para masabtan nimo ang mga sekreto sa gingharian. Ay nako. Importante kayo ni. Ay nga naman, ang mga disipulo ra ang naay access. Naay dalan na pwede makapangutana mo na giklaro ni Jesus. Well, sa uban, kung makadungog sila, hindi nila masabtan. Pero kamo, kay mga tinun-an man mo, sa inyo na ako masulti, unsa mga pamaagi, unsa mga sikreto sa gingharian. Masabtan ninyo. Pero ang uban, may relasyon na sa kuha, no? Muagi raman na sila, kay gusto rin makakaon. Ang uban na, kay sabay-sabay ra po sa panon, wala yung mga revelasyon. Makita na mo, unsay diferensya. Huwag bago mang kinabuhi. Nabata diha? Ano yung tapad? Mauga bago ang kinabuhian na. Kay disipulo man na. Kanang host diya, kanang facilitator diya, tingala kang ano na mag-host naman daw na, ano na mag-facilitate naman na, kaya bagong kinabuhi. Sa una, imbitahon ka diya, di ba? Inom man ang imbita sa imuha. Kaon, inom, sugal, unsa ba? Pero karon
na anay simbalay, wa ka matingala na ay gibuhat ang Ginoo sa kinabuhi niya. Mo na di madugay ikaw pud nganuman kay gusto ni Lord na magamit ka sa katapusang adlaw. Imagine mo katapusang adlaw na di ba jud kang pagamit, ang yawa ra gyapon gagamit nimo. Hindi mo tapos magpagamit na ta. So ang gingarian sa langit dili sekretong grupo, ha? Okay? Ang gingarian sa langit dili sekreto nga grupo. Pero ang mga susi niini kinahanglan na to makatunan. Ang gingarian sa langit dagan susi, dagan og mga doors, open, it's an open door. Dili siya sekreto, pero para makatunan nimo ang mga pamaagi kung unsaon magkinabuhi nga epektibo, kinahanglan nimo tun-an. Mao na importante ang knowledge. Kaalam, hindi man dapat kaalam. Dili pwede magpabugo-bugo sa gingharian, kay way bugo sa gingharian. Nabata diha? So dapat kasabutan na ang tanang nasod ug ang tanang gingharian adunay kaugalingong mga prinsipyo ug balaod. Maski asa ka nga nasod wadto, maski asa ka mo adto nga mga gingharian, duna ginay mga principles ug mga balaod, laws nga imong sundon kay para musubay ka ug makabenepisyo ka. Tama ba? Para sa tuwa sa Pilipinas, naman tayo mga principle o mga balaod, tama? Nga kinahanglan sundon nato kay para makabenepisyo ta. Kinahanglan ka mo apply sa SSS kay para pagabot sa panahon makabenepisyo ka. Oh, register ka dapat sa ID, dapat na kay ID min. O kung senior citizens ka, dapat citizen magpa-register ka nga senior citizen ka kay para naa kay discount. Tama ba? Right? Na PhilHealth o sa panang mga so samot na sa gingharian sa Ginoo. Kung kita diri na ni benepisyo nga tawhanon ra kay ni nga mga balaod, samot na ang balaod nga gikan sa gingharian. Perpekto na. Walay corrupt didto. Ha? Dili ka unya-unyaon didto. Unsay para sa imo ihatag dayon na kanimo. Na ba ka diha? So ang kinahanglan lang ginato, no? Kita ng mga lumulupyo, kung asa man ta lumulupyo diri sa kalibutan, dapat kasabutan na more than sa tong citizenship diri sa Pilipinas or sa atuang unsa tawag kaning physical, dapat makasabutan nga naay higher gingharian sa Ginoo. Ha? Para matagamtaman nato, no, kita na ang mga pribilehiyo no kung sa atong mga katungod. Kini nga mga susi sa gingharian gitawag ni Jesus ni nga mga balaod ug prinsipyo. So unsa ang susi sa gingharian? Laws and principles. Balaod ug mga prinsipyo nga dili nimo pwede i-violate. Pag balaod, tama? Pag prinsipyo, tama? So, dili sa Pilipinas, may mga balaod na okay ra. Ano man, demokrasya man. Sa gingharian, ang balaod jud pag mo disobey ka, naadyo kay dangpanan. Naadyo kay sangkutan. Ang prinsipyo, di mo ma-obey, naadyo consequence sa mga aksyon. Tama ba? Dili kay pwede pa magkamudagan-dagan. Pero sa gingharian sa langit, pag once ma-violate nimo ang balaod ug prinsipyo, ay mo na matingala ka nga di gyud mawa sa imuha ang kaning kabalaka, di mawala sa imuha kaning sakit, di mawala sa imuha ning kanang kahadlok. Ngano man kinaay mga balaod ug prinsipyo nga wa nimo na-apply. Ngano man pud wa apply? Pangutan ako. Kay ang problema sa tao mao ang iyang pagka-ignorante. May na lang dili na karon. Hallelujah. Ha? Kinaan nagkakaroon na minaw, di nagka-ignorante, dili ko ignorante, dili lang pastor, dili lang. Ha? Ayaw dawata. Ang mga tao akong ginasulti ka ng uban. No, labi na ka na magpagahe, magpa-bright. Kasagaran problema sa mga tao, magpa-bright. Mo na makita mo kasagaran mga bright, mao na sila permanente ang haras. Mao na walay mga peace, walay puro kahadlok. Imagine mo kani mga bright kaayo, nya mga adunahan pa jud, dagko kay balay, dagko kay gate, ngano man, hadlok man sudlon. Puno kahadlok tanawag kita, di ba? Atong balay paggawas nimo diretso yuta kalsada na. So ang problema sa tao ang pagka-ignorante. Ang pagka-ignorante mao ang pinakadakong hulga sa tao. Hulga. Threat. Ha? Kabalo ba mo na si Satanas o man nagahom nimo? Ha? Wala man power over you. Si Satanas dili mao ang pinakadakong kaaway sa tao. Dili actually.
Ang imong pinakadawong kaaway, kana imong pagka-ignorante. Kana imong pagka-abi-abi, abi nimong kabaw ka, abi nako kabalo ko, abi nako sayod ka, abi nako sayod ko. Kada si abi, muna dapat patyon. Nabata diya? Kung ignorante ka, di mawang kagubot. Kung adunay kagubot, tungod kay ang demonyo galihok. Mao man na, kisa man source kagubot, alangan naman Ginoo. Ang Ginoo ang mao may order. Diba remember? Last week nagkisguta nga ang kalibutan gitan-aw sa una, in the beginning, di ba? Empty. Dili pwede mapuyan, tama ba? Right? Mao na nga nilihok ang Ginoo, iya gi-separate dayon ang kagitngit ug kahayag kay para naa siya mabuhat sa kahayag. Wa mo siya mabuhat sa kagitngit. Kay namay nagdumala ana. So dili siya nagsugod sa kahayag. O iyang gi-order sa kay ang goal niya na malukop niya ang tanan kalibutan sa kahayag. Pati ang kangitngit dapat mahayag. O na nagbungga siya tao, ikaw, ako, nga naman, para mulukop o musakop aning mga kalihukan sa demonyo. Nang problema, kisakop o kas demonyo. Sa una, karon dili na. Hallelujah. Nabata diha. Sa una dili na. So kung adunay kagubot, ang demonyo nagalihok. So kung gubot yung pamilya, gubot yung pangutok, na demonyo. Nagalihok sa mong kinabuhi. Kung ang demonyo na nagalihok sa mong kinabuhi, so natural yun na kasamok, na kalibog. Ano man, siya man ano dumala, demonyo man. Ano man, tagaan kag kalibog sa Ginoo? Tagaan kag kasamok sa Ginoo? Siya bang source sa kasamok ug kalibog? Dili. Ang yawa, ang demonyo. Ngano man daw malibog ka, ngano man daw masamok ka, ngano man daw magubot ka. Kaya naman, ang source kay wa kay kalibutan. Ignorante. Actually, kaning word na ignorante, kung ato ning dutan gamay, sakit ni sa paminawon. Gusto mong kabalo? Unsa ang tinuod nga pulong nga word, kaning word na ignorante, pangutan na kung sa bugo. Wala ko'y gamit, kay masakitan ka. Daghan ka. Bugo po biya ko sa una. Nabata diya? Magbinugo ba? PBB. Uban pa bright. Ang uban pa bugo-bugo. Mao kini ang eksaktong problema sa daghang magtotoo karon. Labi na sa mga magtotoo. Imagine mo magtotoo ka na, gaantos nagyapon ka sa kagubot, gaantos nagyapon ka sa kaning tumang kalibog, sa tumang kasamok. Madi na mga dapat na may tabo sa imo Tungod manggod kay wa nato nagamit ang mga susi. Daghan sa atong mga susi na mao ang kasulatan supposed to be kani ang umingotag di ba ang unsay gisulti kani ni Jesus na ang susi mao ang balaod og prinsipyo. Asa man na karon makita sa kasulatan sa Biblia. Ang problema nato kay atong tan-aw sa Biblia, religious book. Religious ba? Abi na to religyoso para lang sa mga religyoso, para sa mga ministro. Wa na to nasayran na para na sa mga katawhan sa Ginoo. Katawhan ba ta sa Ginoo? Katawhan ba ta sa Ginoo? Natuwa na dapat basahon atong estudyuhan ingon sa Biblia, estudyuhan kini matag adlaw o gabi aron masayod ka unsaon pagpamuhat na malampuson, na madaugon aning kalibutan na. Ingon ni Joshua. Pero ang kadaghanan nato, wala jud na sayod kung unsaon kini paggamit. Naatay mga susi apan wala ta kabalo kung asa nga susi ang makapaabri sa kandado. Naay mga kandado nga nalakba, di na ta kabalo asa man no? Para na kandado na kandaduhan ang imuhang breakthrough. Di jud ka breakthrough. Naay susi. Wa man kabalo unsay susi. Gusto ka mo lampos, magmalampuson, gusto ka mo uswag, gusto ka mo prosper. Na kandado man di mabrian. Wa kabalo susi, ang susi ra di isang paghatag. Nga naman, ang kalibutan, kay ang tudlo sa kalibutan nga para makatigom ka, magtigom ka. Ayaw manghatag. Hatag ka gamay ra. Ba? Lahi man ang prinsipyo sa kalibutan, lahi man ang prinsipyo sa gingarian. So sama ra kini sa daghan kaalam kani. Ang problema pud nato labi na magtotoo, mga believers. Daghan na kay tagkaalam, ang problema kay wa poy apply. Dili tungod kay wa ka kabalo. Wa jud nimo gi-apply. Kabalo ka pero di nimo ma-apply ba? Di nimo gina-apply. Nga naman jud. Igo naman lang unta nimo susian. Abrihan. So aduna tay gahom nga pwede gamiton apan wala ta kabalo kung unsaon kini paggamit.
natay susi na dapat natong gamiton, pwede na to gamiton pero tungod kay wa ta kabaloon sa ang paggamit mao na nagpabilin ta nga inana karon. Ang kaalam sa pulong sa Ginoo importante ni. Tama ba? Pero mahimo lang kining epektibo kung atong i-align ang atong kaugalingon sa paglantaw sa gingharian, sa konsepto sa gingharian. Kingdom concept ba? Pero kung tanaw nato ang scriptures, tanaw nato ning pulong sa Ginoo na religious book, wa jud may tabo sa imo. Imagine mo supposed to be kita nga Pilipino, religious nation ta, pero nga naman kita ang pinakapobre, gibansagan tang pinakapobre. Nga naman, wa man tay kaalam sa pulong sa Ginoo. In fact, dako kay tagibuhat nga di mao, dili tama, mao na natunglo ni atong nasod. Kay sukwahi siya sa pulong sa Ginoo. Pero di madugay, magmalampuso ni. Ang Pilipinas, gamito na. Wa mo kadungog. Ang Pilipinas, mga Pilipino, galamiton. Ining katapusang adlaw. Mo na, mo respond man ka o dili, bahala ka kay kami, magpagamit mi kay galamiton. Na ay propesiya na ang Pilipino, ang Philippines gamiton sa tanan kalibutan ng mga nasod. Karon, sige lang, anak rata. Pero dili magpabili na siya ng anak. Kay naatay katuyuan. Hindi naman tapat, natay katuyuan. Mao na kinahanglan mo saka ka sa gingharian. Dili ka pwede magtambay ra sa kalibutan. Kay pagtanaw ng eskwelahan, korap, para sa nagkaroon, no? I-impeach ang atong Vice President. Imagine mo, magpundo ang mga tao dako kayong kwarta instead para sa mga proyekto o sa mga project. Asa yun sa ihatag sa tao kay para mabuto lang ma-impeach ang Vice President? Asa man ang klase ng pangutok? Pangutok ba na sa Ginoo? Pangutok ba na sa gingharian? Pangutok na sa rebelde. Pangutok na sa demonyo. Kinsa man daw nag-influensya na sila. Ilang tao galingon kinsa man na. At tungod wa may kaalam sa gingharian, mao na ang dumala ang demonyo, kangit-ngit, confusion, kahadlok tanan. Murag mga korek. Mao na nga ning kamot gyud mi nga mag-train og mga bagong leaders. Tanaw ra man tapad. Di madugay, lingkod na sa Senado. Di madugay, mulingkod na sa Congress. Kaning Congress na to karon mga bulay og kayo. Mulingkod na nga naman kay importante nga naay mga tinuod ug radical na mga righteous people mulingkod diha. Pero kinahanglan og training kay kanang mga galingkod diha karon puro ra na mga edukado. Ang uban object klaro. Imagine mo na convictor na kagikan na kaspriswan mo, dagan pagag senator. Tani. Padayon ta. Okay. Panultihon. Panultihon. Okay. Para makasabot ta kung unsa ka importante ang Biblia, kung unsa ka importante ang Skriptura. Scriptures, okay? Ingon si King Solomon, siya, mao kini ang mga panultihon ni Solomon nga anak ni David og hari sa Israel. So si King Solomon, hari, anak siya ni David na hari pod. Tama ba? Mao daw niya mga panultihon. So mao niya pinaka-shortcut na translation. Ako ning palalumon later. Ako ning expound. Ingon sa verse 2, pinaagi nining mga panultihon, ingon siya, makatunan mo ang kaalam ug maayong pamatasan. So, kini daw scripture, kini mga panultihon, proverbs, makatunan daw nimo ang kaalam ug maayong unsa? Pamatasan. Hindi naman tama pamatasan. Ug ang pagsabot sa mga pulong nga nagahatag og kaalam. Remember, ang dakong problema sa mga tao kay way kaalam. Tama? So, naagihatag ka nato ang kaning mga pulong, kaning mga panultihon para makatunan daw nato unsa mga kaalam na kinahanglan para mapaayo ang atong pamatasan. O makasabot ta sa pulong nga nagahatag og kaalam. Kay mao may problema, way kaalam. So kung ato ni siyang palalumon na may translation nga deeper man god ug expound siya. Bisaya lang gyapon ako ni siyang gi-translate sa Bisaya. Mao kini mao kini ang mga kaalam sa gingharian. Giklaro ni King Solomon na mao kini kaning pulong kaning panultihon, proverbs, mao kini ang mga kaalam sa gingharian. Mga pulong nga angay puy-an, dili anay angay. Angay puy-an og pagtulon-an nga naay wisdom. Para ma-empower, no? Ma-empower ka unsa man ang empower? Bisaya sa empower. Kanang matagaan kag gahom,
Dili siguro, no? May power lang ka. No, madasig ka. Madasig ka. Para magdasig kanimo nga mamuno sa imong kinabuhi. Mao'y maghatag ka ng wisdom daw, nga gikan sa panultihon, pagtulunan, maghatag sa imong kadasig para mamuno sa imong kinabuhi. Nga imong mamanage imong kinabuhi ba? Pila katawhan sa mga tao, katawhan sa Ginoo karon nga di mamanage sa kinabuhi. Imagine mo uban diha gikan pa naglingkod sa barangay, no, mga kagawad, barangay captain, perti mga palahubuga. Mga babae nga gibutang nimo, gipili nimo para mahimong mamuno sa barangay. Perti mga chismosa. Imagine mo na sa balay, nga supposed to be sila ang mag-lead sa ilang mga anak. Sila pa yung unang magpapadlong, magsig pamadlong, di manigarilyo, di mo inom. Sila kusog mo inom mo, sigarilyo. Sa mga klaseng pamuno na. Kita ba ka na? Nakita ba ninyo na? Nakanaato ang supposed to be mao yung taga-peacemaker, mao yung taga-husay, mao yung gahatag gubot. Yung si King Solomon, mao daw ni maghatag kadasig nimo para mamuno sa imong kinabuhi. Ang problema, ang namuno, dili kaya i-lead pud ang kinabuhi. Di gani ka control sa iyong sarili. Pag mahubog, murag nakinaunsa. So, sinulat ni Haring Solomon, ang verse 2, powerful. Ingon siya. Sa verse 2, ingon siya, kini na mga panultihon, makaplagan nimo ang mga laglom na kaalam. Mabaw ra kay kaalam. Kana usahay ka ng pangutanon ka, ang mga tubag nimo wa riwa didto. Nonsense ba? Nonsense. Maayo ra ka mag-joke-joke, maayo ra kay ka magsigig istorya yaga-yaga, pero pag istorya na itong kinabuhi, wa jud, kaya wa man kay kinabuhi. Di ka makatambag sa mga batanon, ang imong tambag, ato ra nang iinom. Kiat mong dagway. Nga, mingon ka karon, napayuban mo ingon ka, kabalo ka, ministro pod ko, namog ko simbahan. Unya, isa ka sa mga badlungon sa simbahan. Pagmata. Kini na mga panultihon, makaplagan. Mga kabalo mo? Kung kabalo lang mo sa dagan sa mong kasing-kasing. Kung unsa ko kagigil makakitaan ni mga tawhana, na mura sila mga korek, pero parang arugante pa naman ni kayo sila. Napa ko'y madunggan na, uy, pastor day ka? Di man napansin nga pastor ka. Kabalo ka, pastor po ko. Mana po ko. Mas di ko kapansin nga pastor ka. Samot kung di kapansin si mga pastor ka. Imagine mo, pastor, kusugay ka manglibak, kusugay ka mangaway. Tanaw man ka. Ayaw kalain. Tinuod man eh. Tanaw na imong pamilya be. Imong asawa. Imong bana, maminaw si mo? Kaya kung di na maminaw si mo, napasabot lang gina, ngawa ni mo na tarong ang imong pamuno. Imong mga anak, maminaw si mo? It's time to check. Time na ko. Pero kini dapat mabilin sa inyong alimpatakan. Na ay susi, gihatag ka nato para mamuno ta sa itong kinabuhi nga tama. Pero ang problema nato, perti na itong hawda. Abi ni mo kaya-kaya ra. Unya, karong mo reklamo pa jud namin mga tao, karong mo reklamo pa sa Ginoo. Naunsa naman eh? Nangalagad daw sila. Sige, pangalagad nimo. Kini na mga panultihon, makaplagan nimo ang mga laglom na kaalam ug adunay gihatag na mga espirituhanong pagsabot. Ang pagsabot, espirituhanon. Unsa kalalom ang imong pagsabot sa espirituhanon? Kana ang pangutanan nako karon. Kaya naman na sa scripture tanan. Kanya akong ibasa karon, di man nagikan sa kuha, gikan man na sa Haring Solomon. Remember si Haring Solomon? Sa iyahalang kaharian sa panahon after kay David nga naay nagkaroon og peace. Imagine mo hari ka di ka moagig war. Supposed to be ang gingharian agi na war. Pero si King Solomon wa gyud na moagig gubat. Ngano man tungod sa wisdom kaalam. Naay peace sa iyang gingharian. Sabda na to. Kanang tinuod nga leader, why samok? Dili tungod kay why samok kay why kaalam. Di naay peace ba? Muna na si katungod magtambag sa tuwa karon. Nga di na to subayon. Ingon siya, gamita kini isip usa kay Yahweh. Balik. Gamita daw ang kiniyang pamulong, kaniyang
scriptures kaning na mga panultihon gamitan ni siya isip usa ka Yahweh para maabrihan ang mga bahandi sa tinud-anay nga kamatuoran. Kay naay murag tinuod karon pero di gid tinuod. Naara sa asa pamulong, naara diri sa Yahweh nga gikan sa gingharian sa Ginoo. Amen ba? Mao ang kaalam nga nagdala, mao ra ni ang kaalam nga nagdala og pagsabot. Na kung masayran nato ang mga prinsipyo nga nagapaluyo sa mga susi, masabtan nato kung unsaon kini paggamit sa gingharian. Dahil makita nimo nga magmalabpuso natong kinabuhi, dunay kabag-uhan. Kabalo ba mo? Dili lang man ni kaalam-alam na puro kaalam lang atong isgutan. Ang atong goal diri mabag-o ka. Mabag-o tanan magpadayon ta ba nga mabag-o atong kinabuhi kay pwede magudagkan kay kaalam knowledgeable ka pero oy kabag-uhan imong kinabuhi. Uban sa tuwa na yung mga graduates Bible school pero asa man na karon na naabtan, asa naman imong naabtan karon. Amen ba? Amen ba? Adunay dagang prinsipyo nga nagapaluyo sa mga kinaiya sa mga kung unsa ang nasa susi. Mao na kinahanglan sabto nato. Amen. Next week na ta mapadayon. Ato nang padayonon ning principle sa mga susi. Prinsipyo sa mga susi. Kaya dapat sabto nato kung na kay susi, kung kabalo ka, na ay benepisyo. Amen. Magampot ta. Salamat kayo Ginoo sa panahon na imong Lord, gitagana kanamo karon para magsangyaw sa imong pulong, para magbando o mag-remind sa imong mga katawhan Ginoo na ang tanan giabrihan na nimo, ang tanan imo nang giula, ang tanan imo nang gihatag kanamo. Ug ang among kinahanglan buhaton is musubay, among i-embrace, among tun-an para mahimo ming maalamon, para dili mi magdapos sa kinaiya ug sa gahom sa yawa. Dili mi mosugot Lord magpabilin mi nga gubot ang una-una. Lord, dili mi mosugot na magpabilin mi nga dunay kahadlok. Lord, nga dili maayos ang among mga panginabuhi. Lord, nga maglakaw mi nga wa gay tumong. Lord, kabalo mi dili nimo na siya will Ginoo. And so sayod mi na naami diri karon sa simbalay Lord, para makasabot mi sa imong katuyuan na ang imong gusto sa gingharian matuman dinhi sa yuta, especially sa mga kinabuhi. Kung salamat kayo Lord na ikaw bless sa mga simbalay, labi na sa mga nag-host, nag-facilitate. Ikaw, good Lord, mag-bless, Lord. Matag simana, ikaw mag-provide. Ug akong ginadeklara, Lord, o God, na mga sakit, mga kakulangon, dili na mo puyo ang balaya. Akong ginadeklara ang abundance, Lord, ang prosperity. Ginadeklara na ko, Lord, nga naay provision permanente ug di mahutdan. Ug naay nindot nga atmosphere, Lord, o God, of love, of compassion, sa matag usa ka balay. In the mighty name of Jesus, I declare and pray. Everybody will say, Amen. Amen. So, see you again next week. Perfect day.